Ah, halo, assalamualaikum semuanya. Kabar kalian? Never. Kita lanjut reroll lagi sampai ini baru sehari ya kemarin. Ini 2 hari, kalau sampai besok masih nggak dapat juga pesanannya Mas Herli, sudahlah ya, kita harus mengikhlaskan itu semua. Jadi nggak bisa kita paksakan juga GM-nya untuk ngasih itu. Kita langsung pindah server aja, main di Aerial. Enggak, gue mau ini ya, galau mau pindah server apa enggak, soalnya di server gue yang sebelumnya itu udah dapet 10, udah ada 10 B5, sayang banget. Udah dapet vampir juga, gua vampir. Oh, Charlie Chan. Abang galau. Ini udah reroll ke 70 masih belum dapet. Usa kemana dirimu Usa? Saya pantesan harganya masih mahal di market, masih 200-an ya Usa ya. Untuk tower level 200 pakai soalnya. Semoga dapet lah ya hari ini ya. Cilo. Semoga besok kita bisa login 2 akun ya. Soalnya RAM-nya baru hampir ya. Udah bisa 2 akun, 1 progress, 1 untuk reroll. Enak deh mainnya, nyantai. Jadi yang di PC kita untuk
untuk progres akun, 私たちみん ya なに kan? 必要なのは勇気。 Progres akun gua biar kita tahu bisa dapet LND ya kan, tapi di cara gua yang di Lenus ya nggak dapet LND, 使用できません。 kan dapet banyak banget. あそこを見て、マコリフ団長の。使用できません。 我が呼び声、ソウルリンク。射程距離が足りません。闇は全てを飲み込む。闇は全てを飲み込む。急げ急げ、団長を援護しろ。やつを止めろ。もう少し頑張ってくれ。使用できません。 ガラゴン、残念だけど、あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。使用できません。 エルフとやろう。急い。射程距離が足りません。 貴様のせいだ。
力落ちてたけど本当にいた。Вот ой. 気をつけて。 Semoga dapat, semoga dapat. Kiyo tsuke te. Shinchou ni ugoku. ここはとても危険だ。瞬間移動装置が起動しました。ここはとても危険だ。So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up こ your こはと eyes. ても危険だ。全遺跡には古代の秘密が。
石には古代の秘密が眠っています。それだけ。Pushing it away. Leave behind your own deception and learn to live another day. There's a universe inside you. 瞬間移動装置が起動しました。簡単なことが一つもない。 Gila, ternyata masih banyak banget yang reroll anjir. Ternyata masih banyak. Oh, di Ariel ini. Senang. Hop, bintang 5 hop. Dikasih kita coba bintang 5 ini please kan. Tadi udah dapet sih. Ini yang lagi dicari. Ini udah lock keep saat. Oh, dapat. Hijau. Bagus yang merah cok hasilnya. Halo Kak Sherly, ini baru mulai, ini baru banget on. Tadi sebelum online kan reroll juga, cuman belum dapat usahanya. Kalau yang lain sih dapat, udah ada yang aku keep buat aku mainin di server ini, di server Ariel. Ada yang udah aku keep, lumayan. Gila nggak sih.
Shirley gimana? Udah dapat? Udah sempet reroll lagi? Dapat gak? Dapat apa? Dapat yang bagus gak? Dapat ini nih. Dapat mana sih? Nih. Dapat dia. Dapat Besmong. Dapat Besmong hijau sama Epicon biru. Lumayan. Sama dapat Epicon biru. Epicon biru itu bintang 4. Mana ya? Ini. Serpen ungu. Desert Queen bagus. Desert Queen yang warna apa? Yang merah apa yang biru? Kalau yang merah bagus itu pakai aja. Tapi jangan di build dulu. Nanti naikinnya kalau udah level-level 45-an lah baru dibikin, baru di awaken. Kalau awal-awal sih, kalau untuk quest kelarin quest pakai full bintang 3 aja sama pakai Epicon merah, udah satu itu aja. Epicon yang bintang 4 tuh yang merah. Share penuh bintang 3 ya. Ini kalau hari ini masih belum dapat, kayaknya udah susah banget. Kayaknya kita mendingan langsung ini aja gak sih? Langsung main dari ulang aja. Yang udah di keep. Dapat yang merah bagus. Desert Queen merah bagus. Keep aja itu. Leon kan bisa ngambil dari selection yang bintang 3. Garuda yang itu, yang like, ini bisa ngambil pakai itu, pakai tiket selection dapat. Ambil aja Garuda yang like. Itu bisa dipakai sampai level sampai mid game, sampai
Sampai late game juga bisa sampai kepake itu. Yang Garuda kuning, yang Garuda light. Pakai itu aja tanknya. Dimentokin semuanya, di full awaken itu udah bagus banget. Nanti runnya pakai run max HP aja semua. Ya bentar ya, nanti habis ini dilihat. 時が来た Can't understand where it came from, but you got it, my got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, though I wanted everything to do with what you gave to me. Loosening my grip あいつ古代の大丈夫です。教授と君の召喚書を探す。簡単だったわね。私たちみんなに必要なのはギュッ。 Kalau nggak dapet Dark Harpy, dia pakai itu aja, Iselia yang merah untuk DPS-nya. あそこを見て、マコイン団長のブーツ。 Kalau nggak pakai apa? Yang kucing hijau itu juga bagus. Wildcat ya, Wildcat namanya ya. Yang kucing hijau itu, yang bintang 4, kucing hijau bintang 4. Oke, itu aja bagus juga untuk DPS. まだよ Buat kelarin quest juga enak pakai itu, cepat. Tanknya udah pakai Garuda Like aja. Kalau awakennya gampang. Ini paling sampai jam 10 aku nge-reroll. Kalau masih nggak dapat, baru aku main star awal di Ariel. Pakai akun yang tadi aku dapat sore. やつを止めろ。 残念だけど、あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。使用できません。 Soalnya mumpung lagi ada event ini, Bastet yang bintang 5 biru itu, yang dari kerang-kerang lumayan. Sayang banget kalau nggak, sayang kalau kelewat. Sama lagi ada event pouring kan, pouring rainbow, lumayan untuk yang naikin bintang 5 awaken.
Kalau mau start duluan juga nggak apa-apa Kak Sherly. Nanti kan level 50 kan, kalau udah sampai chapter 428 ya, 428 kan itu udah, nanti kan udah dapat scrollnya tuh banyak tuh, bisa dapat selection apa, bukan selection sih, bisa dapat dua bintang 5 lagi, man random, man kan kita bisa ini, bisa apa, jadi biar persentasenya naik tuh bisa di ininya nanti. Oh. Kenapa gitu? Banyak tugas kah? Jadi mumet. Oh gitu. Lagi malas mikir ya. Sama. Ini juga kalau lagi gabut lebih seneng ngeliatin orang main. 本当に大丈夫か。力落ちてたけど本当に大丈夫。 Undunin Daizo. 気をつけて慎重に。 Udah belajar itu setting-setting OBS belum? Udah sempet setting-setting OBS. 気をつけて慎重に動く。 Oh belum. Bingung kenapa? ここはとても危険だ。 Oh, iya. Headset yang murah aja dulu, yang ada mic-nya yang 120-an ada kayaknya. Beli yang segitu aja, gak usah yang mahal-mahal dulu.
Yang penting ada mic-nya, 瞬間移動装置が起動しまし bisa た。 ngedenger. ここはとても危険だ。 Sekarang ada kok yang 100, yang 120 kalau nggak salah nggak ada. Nggak usah yang mahal-mahal dulu. I want your devotion, all your emotions in my hand. I want your ここはとても危険だ。 actions will go mad. And if you defy me, you won't survive me, you'll be there. 'Cause I am the giant, I am the diamond, not a man. Merik apa? Coba deh cari yang merek robot. Cari yang merek robot. Kayaknya ada deh. Search aja yang mereknya robot. Headset gaming robot. Kayaknya ada deh.遺跡には古代の秘密が。遺跡には古代の秘密が眠っています。そう。 Restless when you're fun, 'cause you're desperate. Here they come for a chance, for adventure. She never sleeps my city. She never wakes my city. She keeps me alive. Give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh. 瞬間移動装置が起動しました。簡単なことなど一つもない。 Where do you go when your heart's with a fever? Won't you scroll, but you won't leave her? Oh, here we are, all the freaks and believers, all the sweet neon dreamers. PC-nya RAM berapa Kak Shirley? Lagi nyari.死の安息の慈悲は平等である。
Polar Queen. MSI ya. Itunya RAM-nya berapa giga? 16 apa 8? 16 giga apa 8 giga? Kalau mau ngeliat RAM-nya di My Computer, klik kanan Properties. Nanti di situ kelihatan RAM-nya. Mark ini lumayan, wih. Ih, untuk bus ini keren nih. GG, Rocket Dungeon. Iya, lihatnya di itu aja, di My Computer, klik kanan. My Computer, klik kanan, terus Properties. Nanti kebuka di situ. Kelihatan total RAM-nya. Wah, bagus ini. Oh, bagus. Oh, 8 giga. Berarti satu kepingnya 4 giga ya. Satu kepingnya 4 giga berarti itu. Kalau boleh saran sih, kalau untuk mau live, soalnya kemarin gue sempet nyoba pakai klien nih, PC klien sama nih, RAM-nya 8 giga. PC gue juga kan RAM-nya kan 8 giga. Kalau gua kan AMD Ryzen 3, kalau gua RAM-nya satu keping doang gua pakai nih, 8 giga, satu keping 8 giga. Sambil live itu nggak close mulu, nggak tahu karena berat gimana, pokoknya nggak kuat gitu. Cuman nggak tahu di komputer Sherly bisa apa enggak gitu. Soalnya kemarin makanya mainnya pakai handphone ini, belum kuat. Kemarin barusan mesen itu sih, baru mesen RAM lagi 8 giga biar bisa pakai PC klien. Moga aja kuat di PC-nya Sherly. Coba aja dulu main PC klien, terus sempetin live stream, coba live stream aja, gak usah pakai headset dulu, nggak apa-apa. Yang penting tes koneksi sama tes untuk live stream stabil gak, itu aja dulu. Tes aja selama 10 menit. Kalau aplikasinya nggak nge-close PC kliennya, berarti stabil. Tuh
Gak apa-apa sebenarnya kalau mau coba aja dulu. Jadi kan tahu kekurangannya di mana. Soalnya dari kemarin tuh nyoba di PC client, cuman tiap main nggak close, wah nggak kuat nih sambil buka OBS, terus kan harus buka Google juga untuk lihat chatnya, buka musik juga, buka segala macem, nggak kuat. 8 giga kampret. Makanya tadi baru mesen itu RAM lagi, jadi pakai 16 giga. Mudah-mudahan bisa 16 giga 2 login, pakai PC client sama main di handphone, jadi bisa 2, yang satu untuk reroll di handphone untuk reroll, yang di PC client nanti aku mau main untuk yang akun progress kayak gitu rencananya. Ternyata pakai 8 giga nggak kuat main PC client sambil ini live stream OBS gitu. Iya, dicoba-coba aja dulu. Dapat yes. Kalau ini hoki lebih bagus, mending kita pakai yang ini. Nggak dapet. Iya betul. Sama musik dari background, musik juga bisa sih masukin. Enggak pakai earphone yang bluetooth. Kalau PC-nya bisa pakai bluetooth, Asetli bisa tuh pakai earphone headset, bisa kalau nggak salah suaranya masuk kayaknya deh. Nggak dapat. Nggak ada Garuda. Bisa kok kayaknya.
Ya. Rank kurang. Rank bagus.ルナ教授、あるなら消化ここに ナヒル守護団入団おめでとうございます Ranger set. ああ、君たちの中で一番優れた召喚士は誰？ Gampang. Ya semua. Oh. 私が一番強いに決まってますよドキドキだ 大丈夫。教授と君の召喚書を。簡単だったわね私たちみんなに必要なのはあそこを見て、マコリフだ。使用できません我が家ソウルリンク射程距離が足りません Itu adanya udah level berapa? Kasih update. Udah sampai story ke berapa dia?
Oh ya. Banyak kadang-kadang. ガラゴン残念だけど、あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。 Iya malam minggu ya, libur ya, libur sekolah ya. Gara-gara main ginian sampai enggak nonton anime gue. Udah 4 hari nggak nonton anime gue gara-gara main game ginian anjir. Gila emang nih game. そいつに Gawat gawat. Butuh asupan anime nih otak gue nih lama. Udah lama gak 射程 masuk. 距離が足りません。使用できません。 Iya butuh asupan anime ini kita. Aduh, rasanya kalau sehari nggak nonton tuh gatel. Nonton udah 4 hari gue nggak nonton anime gara-gara main game gini ya. Anjir. Gila nih game. Soalnya nih game gua pantau dari 2 bulan yang lalu, seru. Makanya pengen banget main. Gamenya santai gitu. Keburu-buru kayak harus ngejar apa. Ya kayak MMORPG yang lain ya. Jauh amat sini. Apa? 先から落ちてたけど本当に大丈夫。気をつけて慎重に。気をつけろ。慎重に動く。
動しました。ここはとても危険だ。ここはとても危険だ。Iya, pakai aja. Sayang. Iya sayang, itu apa namanya? Quest hariannya sayang. Ngambilin quest hariannya aja. Yain. Soalnya ini resource-nya bener-bener butuh banget ke dungeon-dungeonnya buat upgrade. Kalau sehari nggak on kayaknya iya. Yang penting kelarin quest harian. Kelarin quest harian sama quest wheel. Udah, biar nggak di-kick dari wheel. Inside you, you've got to give it room to breathe. So let the universe excite you, 'cause that's the way it's meant to be. Udah sampai story berapa? Udah nyampe story 4. Wih, keren. Sehari doang tuh ya. Padahal main baru sehari. Keren, cepet
itu prosesnya. Cepet itu cepet. Jagoan adenya nih. Jagoan adenya nih mainnya. Belum. Iya cepet gitu. ground beneath your feet with a whisper in the street. Do you feel us watching? In our eyes, victories on our minds. It's our time to Like yang mana? Darknya pakai dark apa dia? Garuda like. Pas. Apa caranya? We're not backing down, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. When you shake the ground, you feel it moving. Top up yang mana ya? Ih, dapat epic. Datang. If we are one grain of sand in the middle of the ocean, can you try to understand how a touch can cause explosions? I'm too great to be landed. Sampai di top upin gak tuh We're too great to be karakternya? Gak mau sabar dia. Digas terus, gila. Cepet pantesan ya. Pantesan aja cepet nih. Baru sehari udah Excel 4. Cepet itu cepet. Mainnya curang di top of mulu. that keeps us floating as we fly above the stars. The night won't scare ラヒル守護団入団おめでとうございます。君たちの中で一番優れた召喚士は誰だ？ too great to be landed. 身分がありますね。 Great to be Di sana ya cepet ya.
harusnya dia sabar aja kalau mau top up. Nanti kan ada event itu top up cashback. まだ戦争の傷も癒えてないいいよこんなことが起こるのはあいつらが異物を狙って Kalau mau top up mending nanti aja. 大丈夫教授と君の召喚書を探そう Kan nanti ada itu namanya event top up cashback. Lumayan. Nggak sabaran ya, あそこを見てマコリフ団 nggak 長の sabaran dia. Tell me now, what you gonna do? We can do this face to face. Regulate, it's coming real soon. Doesn't matter what 中国 you say. Try to tell you this is not a moment. 我が家 Cause I own it. ソウルリンク Don't you know that I locked and unloaded? You're out of focus. I'll be sending 急げ急げ団長を援護しろ やつを止めろ Pasti adanya cowok. Kalau cowok gitu, kalau main game nggak sabaran.射程距離が足りません使用できません射程距離が足りません使用できません
Nggak apa-apa kesel, yang penting jangan banting HP ya. Banting HP-nya di kasur aja. Bahaya kalau orang yang temperamen, bahaya untuk reroll. Tidak disarankan. Kalau yang punya darah tinggi tidak disarankan untuk reroll. Buset, rame banget ini yang reroll. Buset. Ini dua. Kayaknya 74 sampai 75 deh. Kan 74 nih. 75 deh. 75 masih belum dapat, baru nanti dahan. Kita langsung starting main aja. Tahu bisa dapat yang bagus ya kan? Gila, banyak banget yang reroll di Ariel ya. Gila, masih rame banget loh. Tuh gila, banget yang reroll. Ya pikir udah pada musnah. Tapi kayaknya nggak bakal musnah sih manusia reroll ini. Dapat LND ya kan. Itu gue lihat YouTuber ada yang dapat pioneer like. Iya, Ariel emang paling laku. Yang di Verdale juga yang main di Verdale juga lumayan. 瞬間移動装置が起動しました。ここはとても危険だ。 ここはとても危険だ。 「
遺跡には古代の秘密がね。 And I hear the voice of an angel telling me not to let go. 遺跡には古代の秘密が眠っています。それ To every promise I've been praying for. Not tonight. Fight for my attention, for your ascension, you must prove. 'Cause if you can find it, 瞬間移動装置が起動しました。簡単なことなど一つもない。 Ya, ngore. Dapat nih. baby, is the game over? Malah keluar lagi baru-baru bintang 4-nya. Dah. I want your devotion, all your emotions in my hand. I want your obsession, every affection, full romance. And if you define me, you won't survive me, you'll be there. 'Cause I am the giant, I am the diamond, not Bagus kok. Desert Queen biru bagus kok. Itu kepake buat dungeon. Tapi nanti nggak usah di upgrade dulu. Nanti upgrade-nya kalau udah level 55 aja. Ya, nggak deh.
ruthless when you're fun, 'cause you're desperate. Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? 74 terakhir nih. Akhir, kalau masih nggak dapet juga baru kita langsung start main di Ariel.そうここにサイン。ナヒル守護団入団おめでとうございます。ああ、君たちの中で一番優れた召喚士は誰だ？見る目がありますね。Biar nggak rugi dulu, biar nggak rugi. Kenapa begitu? Kok bisa rugi? Rugi gimana maksud kasih rugi? あいつらがいる大丈夫、教授と君の召喚書をする。Iya, riset. Kalau kita main sebelum jam 12 berarti untung. Masih bisa dapat yang lain-lain. Kantan だったわね。私たちみんなに必要なのは勇気。Iya, iya sih.あそこを見て、マコリフ団長の部隊だ。集合。我が家ソウルリンク。Iya.
Oke, pas habis reset ya. 使用できません。 Biar sama bareng-bareng. 援護しろ。やつを止めろ。もう少し頑張ってくれ。 Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. ドラゴンがしかないんだけど、あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。使用できません。 Cause I'm taking the world to see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty. Cause I'm taking the world to see. Soalnya ini. They'll be calling me royalty. 射程距離が足りません。 Oke, oke. 使用できません。 使用できません。 Go the cages now. Nanti bikin guild sendiri apa mau ikut guild orang aja? To the battles won, still kingdom come. Akan bikin guild sendiri apa ikut guild orang? Best to Kira-kira loyalty, 'cause I'm taking enakan mana? see. They'll be calling me. Kalau bikin guild sendiri enaknya nggak bakalan di-kick ya kan? Tapi mumet ngurusin orangnya. Kalau ikut guild orang nggak mumet ngurusin orang, tapi kalau kurang poin, biasanya kalau guild gede tuh ngeliat poin aktifnya. Kalau kurang poin aktifnya biasanya di-kick tuh. Iya, harus rajin-rajin quest guild berarti. Kalau mau ikut guild yang gede biar cepat dapat apa, scroll LND, join sama guild yang udah level 6 gitu lumayan. Kalau untuk yang level 7 level 8 kayaknya susah. Kalau untuk baru-baru kecuali powernya beratus. Kok hapus sekarang sih? Iya susah gede masuknya. Soalnya ngelihat level sama ngelihat power. Mereka ngelihatnya betul.
minimal level 50-an ke atas. Udah gitu powernya banyak kan yang 250 ke atas nyariin. Iya betul, level 50.から落ちてたけど本当に大丈夫か？気をつけろ。慎重に。気をつけろ。慎重に動く。Iya las.「瞬間移動装置が起動しました」ここはとても危険だ。ここはとても危険だ。遺跡には古代の秘密が。遺跡には古代の秘密が眠っています。そう。こ
起動しました。簡単なことなど一つもない。Salah. Can I break this hold from you? It would mean everything if I do. Tired of hearing excuses you're making. Future is set, it is my fault. Ya lah. Apes. Let's go. Iya. Ini kalau yang scroll abu-abunya sampai dapat bintang 4, udah pasti apa sisanya. Gitu. Udah pasti nggak bakal dikasih bintang 5. Udah apa saja udah pasti. Ya kan ya sih pas tadi suruh lihat apa, lihat skill siapa, lihat skill siapa. Serpen ya, serpen apa sih? Serpen itu yang kayak ini ya, yang bintang 3 serpen. Iya kan, ini enggak, ini jelek, jelek ini, jelek, jangan dipakai, nggak bagus, not good, udah 75 nih, 75 dapat apa? Dapat hikmahnya. Kita dapat hikmahnya.
Ya iya bener dong, dapat hikmahnya. Hikmahnya apa? Menjadi orang yang lebih bersabar. Seperti itu. Setiap tindakan itu kan ada hikmahnya. Benar dong. Bentar ya, masukin email dulu ya. Masukin email dulu. Kita mendapat hikmahnya. 私以外に誰がいるの？ Kita masukin kode dulu. Lagi ya? There's a universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Lock your mind and lose the key. There's a universe
Oke.簡単なことが一つもない。There's a universe inside you, so much more than people know. I've seen you fighting your emotion. I hope you stay and won't let go. There's a universe inside you, so much love to leave behind. Stop the path of devastation. You should live for all the hype. Oke. Makan aja dulu kalau belum makan. Belum makan. Leave behind your own deception and learn to live another day. There's a universe inside you, your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. We'll explore and maybe some. There's a universe これは inside 一体ど you. ういうことなのか。 You've gotta give it up. So let the universe excite you, 'cause that's the way it's meant to be. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. これは一体どういうことなのか。 Did you think you could keep us all? Shut the Ayo kita kejar quest. Kejar quest. with the ground beneath your feet, with a whisper in the tree. 予想が外れたな。 In our eyes, victories on our minds. Takes our time to rise. 古代史到来のためにはアルバスの目が必要。 Can't stop us now. We're not back in time, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. We should shake the ground. 予想が外れたな。 We're
ルデリンはナヒル王国随一の穀倉地帯として Holding right back and down the road with you. Things are about to change, it's evolution. Like to shake the ground, you're feeling moving. With the revolution. 少し頑張ってくれ。If we are one grain of sand in the middle of the ocean, can you try to understand how touch can cause explosions? I'm too great to be landed. We're too great to be standing. They ain't never gonna stop us, fly man, I'm like choppers, better took those risks, hold one of my fists, we fire starters, one out of a million will reach those heights, always gonna feel that I won't deny that work, never could die, look in my eyes, I'm on the rocks. Bilin. Rise, cutting my sides, trying to make sense of it all comprised, yeah, highs, burning these skies, I'm stuck there, feeling paralyzed, but I'm up, Kemana? too late to fall, yeah, anyone to come in, I'ma lift them all, never look down when there's risk involved, I got guts, gotta learn, I gotta waste it all. 仲間がいるってことはとても幸運なことなんだ。存在を当たり前だと思っちゃダメだ。 Couple million now, I'm causing a commotion, I've been calling my name around the world, my good explosion. We are the apocalypse, and a pair that keeps us floating. As we fly above the stars, the night won't scare us falling. So rise up. I'm too great to be landed. Rise up. We're too great to be standing. They ain't never gonna stop us, fly man, I'm like choppers, better took those risks, hold one of my fists, we fire starters, one out of a million will reach those heights, always gonna feel that I won't deny that work, never could die, look in my eyes, I'm on the rocks, rise.「瞬間移動装置が起動しました」Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for 僕をどこに連れてくつもりだ。話してってば。 can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on ここにいるはずだ。 never gonna take my throne. I got no. うん Watch 'em run away. I got no. I got no, no, no rival. 太鼓の打ち手は演奏中に無敵になるんだ。はい。無敵を解除すればゴブリンを倒すと攻撃が可能になるぞ。太鼓を破壊するんだ。太鼓が破壊され
距離が足りません。次の狩り場へ行く扉が開きました。太鼓が鳴ります。射程距離が足りません。太鼓を破壊するんだ。太鼓が破壊されました。気をつけて、特徴が現れた。次の射程距離が足りません。日程が記録されました。肩が無敵になりました。射程距離が足りません。肩が無敵になりました。びっくりした。仲間がいるってとても幸運なことなんだ。仲間の存在を当たり前だと思っちゃダメだよ。Mana? Mana?
Summon monster 1 kali. 俺の術を見破れるかい？ Suruh summon monster. 仲間がいるってことはとても幸運なことなんだ。 Enggak, itu collection belum diambil. 召喚獣の強化に役立つものがありますよ。 Itu selection enggak diambil. Belum dipakai selectionnya, nanti aja. 召喚獣の強化に役立つものがありますよ。 まあ大変。 Iya. Darling, I've been tempted by the darkness, telling me that I should throw it all away. Fight so hard, my heart is hardly helpless. Find myself so desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel. 어 恩は返すべき。 The shadow rises and walks with the valley, but I won't let nothing take my heart away. I recognize the powers as they rally, call the names, I break them one by one and face to face. 恩は返すべき。 And I hear the voice of an angel telling me not to let go. And I feel the spirit guiding, telling me 瞬間移動装置が起動しました。 to every promise I've been praying for at night. I hold on to ここは任せろ。 Fight for my ascension, for your ascension, you must rule. 'Cause if you find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream, may come true. ここは任せろ。 Mhm.
全部見てました。全部見てました。悪い予感がする。日程が記録されました。射程距離が足りません。簡単だったわね。
召喚獣の強化に役立つものがあります。召喚獣の強化に役立つものがあります。敵が怪しい動きをしている。敵が怪しい動きをしている。俺は一目見りゃ分かるんだ。俺は一目見りゃ分かるんだ。Bentar ya nggak? Enak banget. Hah?
瞬間移動装置が起動しました。パパとの2人暮らしでも私幸せよ。時々頑固なパパのせいで疲れるけどね。Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. 'Em back. Sambil ngemil. Papa との2人暮らしでも私幸せよ。時々頑固なパパのせいで疲れるけどね。幸せよ。パパとの2人暮らしで私幸せよ。Udah makan Kak Asherly? Kalau lagi mumet enak makan coklat, jadi nggak mumet. Coba lu.
パパとの二人暮らしでも私幸せよ。橋が沈んでる。石の山を崩さないと。射程距離が足りません。移動できません。射程距離が足りません。日程が記録されました。射程距離が足りません。大変だ。タスク遺跡が崩れた。敵が怪しい動きをした。Can I break this hold from you? It would mean everything to me if I do. Tired of hearing excuses you're making. Future is set, it is mine for the taking. Spending all my time living I've made up. I need to wake up. Masuk emak ini sama bot ini nama bot level 今は使用できません。 Till you're gone. You only wanted me to stay on. Oh, I'm this way because of you. On every day. 射程距離が足りません。
yang di Robin party lain juga bisa ya. Oh, iya. Kalau yang merah tuh仲間がいるってことはとても幸運なことなんだ。仲間の逃げるわよ。 Take what you want from me. I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right 瞬間移動装置が起動しました。 lumayan ini. Love is not fiction, but this time the story's about a king and a queen will pretend to be with paper crowns. Jelek sendiri aja ya airnya. With paper crowns. With paper crowns. 心 心配ですね。 ngampret lagi naikin level anjir. Bentar lah. Siapa? Out of our fortress with paper crowns. Take what you want from me. I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right here with me. Cerpi biru. Love is not fiction, but this time the story's about a king and a queen will pretend to be with paper crowns. With paper crowns. Ini aja ya, RP ya. Isi aja. Simir. Simir. King and a queen will pretend to be with paper crowns. Itu. Kayaknyaまだやることが残っています。
キリがない。大国が出てくるぞ。非常事態、侵入者から墓を守れ。射程距離が足りません。骸骨じゃなくて墓を破壊するんだ。射程距離が足りません。骸骨が出る前にできるだけ墓を破壊するんだ。 Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and 墓を破壊してください。 there's a universe inside you. I can see the stars inside you. 射程距離が足りません。よくやった。ちなみに墓の無敵効果は解除できるんだぜ。墓を破壊してください。どの墓を先に破壊するかよく考えろよ。射程距離が足りません。すごい。対象がいません。日程が記録されました。hancur. Shut the gates, forget
こに宝はない。Habisin minjem 周 dulu 回 nih. 用装置が起動しました。何かこっそり探し物でも。If we are one grain of sand in the middle of the ocean, can you try to understand how a touch can cause explosions? Rise up. I'm too great to be Habis. Buang. Belum. Argas の目は俺たちのものだ。 As we fly above the stars, the night won't scare us falling. So rise up. I'm too great to be landed. 射程距離が足りません。射程距離が足りません。究極型ゲージが足りません。
記録されました。 射程距離が足りません。使用できません。 Mondial. Di mana ke remote? Hilang.敵が怪しい動きをしている。 遠くへは行っていないはずよ。 Parang gak semua. Caranya nyari remote sini dulu. アルガスの目はガラゴンのものだ。 敵が怪しい動きをしている。 「
sama tukang AC-nya kayaknya guys. Sama tukang AC-nya. Bau udah kamu WhatsApp. Boleh. They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do. I keep going hard like I was usually. The players in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. 悪い予感がする。Remote AC-nya. You never had a chance like an abortion. Broken. You don't wanna play with me to forfeit. Oh shit. Took it to a place that never thought he could. Now the lone wolf is hounding up in Bollywood. Now I got some confidence to call me cocky. Put your fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable. I cannot fuck with you. I cannot call your rules. Make me uncomfortable. I got all this passion and desire. Force my path with the fire. Never passive. I acquire till I'm Ini crashing. kenapa? Snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm a puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. This is a mutiny. Don't know what to do with me. Hah? Kayak Break
期しています。Nggak kelihatan tuh. Dicantelin namun dia di atas. Kas.敵が怪しい動きをしている。射程距離が足りません。祭壇を開くルーンのようだ。消えたのと同じ踏み台を踏んでみてくれ。次の狩り場へ行く扉が開きました。使用できません。射程距離が足りません。ルーンの模様が2つ消えたね。消えた順番通りに踏んだ。次の狩り場へ行く扉が開きました。Apa aja tadi? 消えた順番通りに踏み台を踏んだ。遺跡の守護者に続く扉が開きました。
日程が記録されました。使用できません。使用できません。処理が足りません。使用できません。うまくできるね。ヤヒル王国の平和のために戦おう。ヤヒル王国の平和のために戦おう。 Udah bisa ini itu もうすぐ出発するけど準備はできた。フリードリヒ国王が治めるラヒル王国の首都カズランです。瞬間移動装置が起動しました。ラヒル最高の魔法ショップ。kita
cold-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. To the battles won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Itu amat. They say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. So never, never, never learn. Till the battles won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.私を信じて。 瞬間移動装置が起動しました。準備はできたか。
sekali aja.準備はできたか。準備はできたか。ギルドは一人で解決できないことをYa semen sini. Belum bisa sebentar. Guild は一人でquest juga secukup 実力も確認して報酬も sebelum jam 12 harus mengejar waktu ini. Yang dapat Zeratul. Wih. Nabrak ngapain lu anjir? Tuh kan dia nyampe. Haji よし胴体よし羽もドラゴン戦争によって被害を受けたのに Sampai sini sedupe ini lumayan. Sebelum水でも飲むか。
く見てはいけません。 そう。つなぐ。さよ。つなぐ。瞬間移動装置が起動しました。砂漠の訓練も必要だな。で、砂漠の環境には慣れたか？なんぼ。Kenapa deci kau? Deci dia. Ya, deci. Mana ini, woi? Halo, halo, halo. Bro. 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 Apa dia, bro? Apa nih? Semat masuk lah. Arihan 隊長についていきます。
を甘く見てはいけません。くそ熱い。There's a universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes. Sini. Yan udah nyampe 19. Salah. Rainbow bisa gak ya? Rainbow nih. Oh. There's a universe inside you. Why are you pushing it away? Leave behind your own deception and learn to live another day. Oh, di game ini sesuai sama level. Enak tuh. Enak nih. Baru bisa. Ini belum kuat ya. Ini mau mati baru udah lanjut.
が足りませんか。Yang aku belum ada lagi. Oke. Ada plus semua. Coba. Lu mau dihajar bro. Tolong bro. Dia nggak betul. Cengeng kalau gitu. Oke, mantap. Apa lagi? Saya infus.
Dah. Udah bisa. Like Even now, you're coming after me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. so Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own. Never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no. I got no rival. aduh. Can't stop me now. I got survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own. Never gonna take my phone. I got no rival. Watch 'em run away. 召喚師光の試練に挑戦する射程距離が足りません。射程距離が足りません。使用できません。Oke. 簡単だったわね。
Burada. Hayır. Oturun.ここは人間が住める場所じゃない。Why they sleeping, why they snoozed on me? I was given an opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling. Coming for the top, this is a mutiny. Don't know what to do with me. Darling, I've been tempted by the darkness. My heart is hardly helpless. Find myself so desperate on my knees to break. Oh, belum tahu. Belum selesai. The shadow rises and walks through the valley. But 日程が記録されました。 I recognize the powers as they ready. Call the names, I break them one by one and fade. Promise I've been praying for tonight. I hold on to every moment. 簡単だったわね。 Not tonight. Won't
記録されました。使用できません。簡単だったわね。射程距離が足りません。射程距離が足りません。射程距離が足りません。射程距離が足りません。射程距離が足りません。ですね。日程が記録されました。使用できません。
きません。Nggak kuat anjir, harus upgrade DPS. 記録された位置から始めます。使用できません。使用できません。Ini ada 使用できません。Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. Till the battle's won, till kingdom come. ketiga. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Say I'm 始めます。 'cause I broke all the cages. 使用できません。They'll be calling me royalty. 簡単だったわね。
ヒルのやつらどうやってここまで追ってきたんだ。まあ関係ない。亡霊と爆弾はこういう時に使うために集めておいたのだ。我々は計画通り幻影のオアシスを燃やしアリハンを倒す。砂漠の厄介者を集めたと聞いているけど、砂漠の亡霊たち砂漠の亡霊たちを怒り出すまでの仕掛け範囲内に入ると実感できるよ。区域内の複数の敵を素早く倒すと檻のモンスターがおとなしくなります。射程距離が足りません。射程距離が足りません。射程距離が足りません。爆弾に気をつけて。亡霊たちは強い刺激を受けると待ったなしだからね。射程距離が足りません。範囲内の檻を破壊します。慎重に使ってください。どうしましょう。日程が記録されました。疲れた。ここまで来て使わるわけにはいかん。早く回収してオアシスに行くぞ。
距離が足りません。使用できません。使用できません。おーい。息がしにくい。Sebentar. セスカの暑さには気をつけて。瞬間移動装置が起動しました。我らの知識が気になるのか。ちょっとbelum sama
Dan sampai kan nih udah mau reset. Take what you want from me. I'll give you everything. 射程距離が足りません。射程距離が足りません。日程が記録されました。射程距離が足りません。簡単だったわね。射程距離が足りません。射程距離が足りません。射程距離が足りません。Harus bisa mengejarnya. 日程が記録されました。射
Unlock your mind and lose the key. Buat game 3 kesempatnya Please just open up your eyes. 0/6.ガラゴンは変わろうとしている。There's a universe inside you, so much more than people know. I've seen you fighting your emotion. I hope you stay and won't let go. There's a universe inside you, so much love to leave behind. Stop the path of devastation. You should live for all the hype. Inside you, why are you pushing it away? Leave behind your own deception and learn to live another day. There's a universe inside you, your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. Will it show and make it simple? There's a universe inside you. You've gotta give it room to breathe. So let the universe excite you, 'cause that's the way it's meant to be. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us
命を預けてくかい。 If we are one grain of sand in the middle of the ocean, can you try to understand how a touch can cause explosions? I'm too great to be landed. We're too great to be standing. Menit, 7 menit. Let's go, let's go. Oke, langsung ini statusnya. Apaan matiin dia?好奇心を持つことだ。我らの知識が気になる。4 menit, 4 menit, cepat, 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 4 menit, woi. Bisa repeat space nggak? Udah bisa ini belum? Aduh, space build, aduh.
Aduh, telat nih. Ini nih ranting butuh gua. Ayo cepet. Lumayan misi guild dapet. Apa begini? Bunuh. Ini lumayan nih bunga. Sini. Si. Repeat quest ya. Gak cukup pokoknya anjir. Oh. 100 kristal lagi. Anjir. Buru wih. Ya sudahlah ya. Kita ikhlaskan saja. Mau bagaimana? Itu pasang. Quest udah 3 kali. Halo. Masih ada orang kah? Masih bisa.
why they snoozed on me. I was seasoned up masuk masuk
コス童話の最後の柱には特殊な効果がある。Ini firing bikin 柱の kebakar-kebakar. モンスターを生成する柱 Ya だ。 apa? 柱の効果が発生しました。モンスターの攻撃に備えて Bikin pixie aja. 柱の効果が消えました。 Pixie. Ah, ada ya dia. Mau オアシスを守らない。旋風を巻き起こす柱だ。柱の効果が発生しました。旋風に巻き込まれないように気をつけろ。 柱の効果が消えました。 モンスターに無敵の恩恵を与える柱だ。柱の効果が発生しました。無敵は一定時間ごとに発生。 Langsung habis mananya. 柱の効果が消えました。日程が記録されました。選択の時間だ。休止させる効果のあるレバーを探して作動させてください。柱の効果が消えました。モンスターが出ないものを選んだな。旋風に注意して無敵が発動したら防御に集中するんだ。射程距離が足りません。射程距離が足りません。異物を見つけたならエールだ。そんな顔をするな。クルックが異物を手にしたならこちらのものになっても当然だ。
ラゴンは変わろうとしている。砂漠の訓練も必要だ。荷物を預けてくかい？Kamu pinjam satu aja ya guys, pinjam satu. Salah. Yang semua yang gak ada batas levelnya kan ya? Ini batas level. to give me your loyalty. アリハン隊長は今日もかっこいいです。 They'll be calling me 瞬間移動装置が起動しました。 They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty.
They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. Hmm. 心が痛むな。何を企んでいる。時間を稼いでいるようだな。気をつけた方がいい。砲撃が始まりました。射程距離が足りません。そう、なんとしてでも止めろ。足でも落としてやるってんだ。まずい、もう通り過ぎたぞ。射程距離が足りません。coba langsung sini.クルック、チリチリになってしまった今こそ力を合わせる時だと言ったではないか。日程が記録されました。sakit.
kebakaran. 使用できません。移動できません。使用できません。 Cuman 移動できません。使用できません。移動できません。 curang. Oke. Ya mati. Kalau gue mati. Apa lu? Cacingan mati. Mati dia. Garadon は変わろうとしてる。砂漠の環境には慣れたか？くそ、暑い。Cur. Cepet. Bantu. Ready dong. Bantuin. Dan pelit-pelit jadi orang kalau powernya gede. Bantuin lah yang powernya kecil. Ini di tengah-tengah aja. Power kita kecil, gampang menang aja. Wow. Gampang menang aja kita mah ya kan. 今は使用できません。まもなくモンスターにバフが付与されます。アーティファクトを見つけて除去しましょう。アーティファクトを除去しました。モンスターに適用されたバフが解除されました。アーティファクトを除去しました。モンスターに適用されたバフが解除されました。射程距離が足りません。Enak bener udah gini.
merah. Apa pakai 亀裂が消滅しました。 merah? 次の攻撃に備えましょう。 Oh, oi. 味方にバフが付与されました。味方にバフが付与されました。 Ini merah itu ボス tampaknya. が出現します。 Itu pak bastet. Iya. まもなくモンスターにバフが付与されます。アーティファクト Oke. 使用できません。 Gimana? Tok mat. Thank you bro. アーティファクトを除去しま Mantap した。 lu. モンスターに適用されたバフが解除されました。 Oh, makasih. Enak banget di game nggak perlu lama-lama kita, ya kan? Aja enaknya level kecil, gitu ya. Nah, Take what you want from me. I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right here with me. テスカの暑さには気をつけて。 langsung gua bom gak tuh? Biar merasakan power ini. Skillnya siapa? Bastet. Kan? Dan juga アリハン隊長は今日も apa? Enggak. Satu.
Untung ya. There's a universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes. There's a universe inside you. Tara. There's a universe inside you. So much more than people know. I've seen you fighting your emotions. I hope you stay and won't let go. There's a universe inside you. Behind. Stars have devastation. You should live for all the high. Oh, monster.瞬間移動装置が起動しました。勉強日和。 There's a universe inside you. Why are you pushing it away? Leave behind your own deception and learn to live another day. There's a universe inside you. Your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. We'll explore and make it safe. There's a universe inside you. You've gotta give it room to breathe. Sini. So let the universe excite you. Cause that's the way it's meant to be. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start breaking. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear this sound? 簡単だったわね。With the ground beneath your feet, with a whisper in the tree. Do you feel us watching? Hunger, victory.
使用できません。射程距離が足りません。射程距離が足りません。Easy. Epic ini tuh easy. 簡単だったわね。If we are one grain of sand in the middle of the ocean, can you try to understand how a touch can cause explosions? I'm too great to be left. 射程距離が足りません。cepet banget. Gitu. Aduh, masuk nih. Betul. Oh, easy sekali. Sangat besar. See. .これ以上素材を選択できません。
世界には知らないことがたくさんあります。強い。レバーで罠をまた仕掛けることができますよ。覚えてください。黄色いレバーは射程距離が足りません。今すぐこれを動かすのは難しいですよ。さすがですね。今度は迷宮を突破できそうな気がしてきました。ここは迷宮です。緊張感を持って進みましょう。あの燃えている柱はトゲに囲まれたレバーで操作できます。レバーの色とトゲの色をよく見てください。
続レバーを探しましょう。モンスターを召喚するマジックオーブです。これで通れなかった赤い風も制御できるんですね。Dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me. I was seizing opportunity. They don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. I want percentage. Put you in your mind like fuck your business. You never had a chance, I can't afford it. 素晴らしい。これで次のエリアに行けますね。Oke. Now I got some confidence, they call me cocky. Fucking Jagger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable, I cannot fuck with you. I do not follow rules, make me uncomfortable. I got all this passion and desire, force my effort with the fire. Never passive, I try it till I'm crashing your empire. さっきのは射程距離が足りません。聞いてくれたようです。トゲか火炎柱、どちらかを止めなければ進めません。 Oh, sana.できるだけ安全なところのマジックオーブを操作しましょう。素晴らしい。次のエリアまで行けたのはあなたが初めてですよ。日程が記録されました。Itu apa? Ya. Ya, dia kenapa DC ya?
salah jalan weh. Fight for my attention, for your ascension, you must prove. 'Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream, may come true. Have you ever played with the queen? I can show you what I mean. I can make you feel free. Biar tenang. Oh, 3 kali. Ambil. Sini. Masuk. Ambil HP dulu nih. Ini apaan? Tempe. I want your devotion, all your emotions in my hand. I want your obsession, every affection, full command. And if you define me, you won't survive me, you'll be there. 'Cause I am the giant, I am the diamond, not a man. Have you ever played with a queen? I can show you what I mean. I can make you feel free. I got you in the mood. Can you meet me on my level? Oh baby, is your rain over? Can you battle with the devil? Oh baby, is the game over? Next level kuat nggak? Saya kita coba dulu. Oke. Have you ever played with a queen? Not till you met me. Where do you go when you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate? Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, my city, she never sleeps, my city, she never weeps, my city, she keeps me alive. Give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh, 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 give it up.
eyes on the target. No, no. To the battles won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. They say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battles won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Satu tiba-tiba lawannya 81. Simpul yang oke banget ini orang. Oke banget nih orang, gila. Anjir. Tadi oke banget yang ini nih, Gabriela. Oke dia dapat LND cok. Banget.
sini kita tarin misi harian baru off ya guys ya. Makasih ya yang udah nemenin nonton si Kak Charlie semua. Kali ya. Kelar. Oke guys, off dulu ya semuanya. Besok dilanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua buat kalian. Bye bye.